मशरक़ वस्ती में क़याम के लिए पाकिस्तान की मुखसराना कोशिशें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात, पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अदा, तीनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया कशीदगी पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम रखने का अज़्म, वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, मुमलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर पाकिस्तान के लिए गहरी सताइश का इज़हार, मुलाकात में फील्ड मार्शल कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार है। ये इस अज़म का अदा करता है कि पाकिस्तान अपने दरीना ताल्लुकात और दिफाई माहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई भी दक़ीक़ा फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का बड़ा नुकसान, फ़ज़ा में फ्यूल फराहम करने वाला तैयारा इराक में गिरकर तबाह, अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा कि ऑपरेशन आपिक फ्यूरी के दौरान एक तैयारा मगरबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ, तैयारे में सवार 6 अमेरिकी फौजियों की तलाश, दूसरा बहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गया। हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर के बायस पेश नहीं आया, तहकीकात जारी हैं। ईरानी फौज ने दावा किया है कि अमेरिकी तैयारा इराकी मज़ामती फोर्सेस ने मार गिराया, तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन की तस्दीक, खित्ते में शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ने वाले फ्रांसीसी फोर्सेस पर होने वाले हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया, कहा ईरान में जंग ऐसे हमलों का जवाब नहीं बन सकती। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की हलाक, एक ड्रोन सहारा के अलवाही सनती इलाके जबकि दूसरा खुले इलाके में गिरकर तबाह हुआ। ओमान के हुकाम ने दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले, 200 से ज़्यादा सेहूनी ज़ख्मी, मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज गए, तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, मुतासर इलाकों से शहरियों के इनखला की हिदायत। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन की स्टोरेज और मज़ाहमत के मराकज़, स्पोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स को नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरानी फौज की तवानाई ढांचे को नुकसान पहुँचाने के, खित्ते के तेल और गैस के ज़खायर को आग लगाने की धमकी, सऊदी अरब और कतर वज़ारत दिफा का ईरान की जानिब से दाया गया मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मस बंद रहेगी, ईरानी सुप्रीम लीडर का नया महाज खोलने और शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। अपने पैगाम में मुश्तबा खामनेई ने कहा कि हम अपने शहदा खुसूसन मनाब के स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करना होगी। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरानी फोर्सेस ने अपने हमलों के जरिए दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है, अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई करने में मेरी मदद फरमाए। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, एसएचओ समेत 7 एहलकार शहीद। शहदा में एसएचओ सदर आजम, कांस्टेबल शाह बैराम, कांस्टेबल शाह खालिद शहदा में शामिल हैं। दीगर शहदा की शनाख्त कांस्टेबल हाजी मोहम्मद गुलजादा, सखीजादा के नामों से हुई है। कांस्टेबल इंसाफुद्दीन जख्मी। वज़ीर आला केपी ने आईजी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके 25 करने का फैसला। दारुल हुकूमत की तमाम बड़ी शाहराहों से गैर ज़रूरी सामान हटाने, रेड जोन को अमली तौर पर फाल करने का हुक्म। आला सतही इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नाकों और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। नाका बराए नाका नहीं बल्कि उनकी हकीकी अफादियत नजर आनी चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। पाक फौज ने कोहाट में इंडियन प्रॉक्सी के 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। कोहाट पुलिस और हसास इदारे का शहर में गश्त, अवाम के हौसले बुलंद। पुलिस की शहरियों से पुरअमन रहने और अफवाहों पर कान न धरने की अपील। निहाल हाशमी कुछ देर बाद गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने निहाल हाशमी की तैनाती की मंजूरी दी थी। निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओहदा कांटों का सेज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करूंगा। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की इनायत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, तमाम सियासी कारकुनों और सिंध के हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं था, न रहना चाहता हूँ। कह सकता हूँ कि किसने हटवाया, लेकिन कहूँगा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये खबर सुनकर कहीं दुबक नहीं गया।
مجھے چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں. ثانیہ گل پلازا پر آواز اٹھانے پر سزا دی جا رہی ہے. یہ تو 10 بار کروں گا. ساری زندگی کوئی ایک منصب پر نہیں رہتا. MQM پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے گورنر کے لیے نامزد کیا. کامران ٹیسوری کا نہال ہاشمی کو ٹیلی فون. گورنر بندے پر مبارکباد دی. کامران ٹیسوری عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ. متحدہ کی حکومت چھوڑنے کی دھمکی. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہمیں بار بار بتایا گیا کہ گورنر کامران ٹیسوری ہی ہوں گے. ہمارا نون لیگ سے معاہدہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں. نون لیگ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی عزیز ہے تو رکھیں. وفاقی حکومت نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں لینا تو دور کی بات, پوچھا تک نہیں. وسیم اختر کا MQM سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ. اس وقت تقریباً 74% بجلی ملک کے اندر موجود ہے. حکومت کا ہدف ہے کہ 2034 تک 96% بجلی مقامی ذرائع سے حاصل کی جائے. وزیر توانائی عباس لغاری کا بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو. کہا کہ عالمی مارکیٹ میں LNG کی سپلائی متاثر ہو جائے تو پاکستان پر نسبتاً کم اثر پڑے گا. پاکستان میں گھروں کی چھتوں پر سولر سسٹم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. حکومت نے 2026-27 کے لیے 21 LNG کارگو منسوخ کر دیے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 1.89% اضافہ ریکارڈ. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں 6.44% اضافہ رہی. ادارہ شماریات کے مطابق 51 اشیاء ضروریہ میں 14 مہنگی 9 سستی ہوئی ہیں, جبکہ 28 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. فی تولہ سونا 7,000 روپے سستا ہو کر 5,33,000 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں $71 کی کمی سے فی اونس سونا $5105 پر آ گیا. پنجاب میں 15 سہولت آن لائن دی گو یونٹس اور 11 عارضی رمضان بازار قائم. 76% برڈ اور 26% خواتین کی کمی کی خریداری. عوام کی بڑی تعداد مطمئن. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتظامیہ کی ستائش. کہا کہ سہولت بازاروں کی تمام کیٹیگریز میں 80% سے زیادہ اطمینان کی سطح حقیقی عوامی قدر کی نشاندہی کرتی ہے. ریلیز صرف ایک نعرہ نہیں, اسے نظر آنا اور قابل رسائی ہونا چاہیے. سندھ فنڈ مینجمنٹ ہاؤس سرکاری فنڈز کے استعمال انضمام کے مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر باضابطہ فعال. سرمایہ کاری سے متعلق قواعد اور پالیسیوں کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے حکومت سندھ کو بھیجی جائیں گی. جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی بورڈ کو سیکیورٹی, شفافیت اور طویل المدتی منافع کو ترجیح دینے کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا کہ نئی سرمایہ کاری پالیسی کا مقصد سرکاری فنڈز کے انتظام کو پیشہ ورانہ بنانا ہے. حکومت کا ہدف قلیل المدتی منافع نہیں بلکہ طویل المدتی مالیاتی استحکام ہے. کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام میں مزید EV بسز اور ڈبل ڈیکر شامل کرنے کا فیصلہ. عید الفطر کے بعد سندھ بینک, SEDF اور SMTE کے مابین معاہدے پر دستخط ہوں گے. سینئر وزیر کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس ہوا. شرجیل نامبیور نے کہا کہ کراچی میں EV بس سروس کے نئے روٹس عید سے قبل شروع کیے جا رہے ہیں. کراچی میں اگلے ہفتے EV بس کا نیا روٹ گلشن معمار تا ٹاور شروع کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ضلع برشور کے قبائلی مائدین اور زعماء کے وفد کی ملاقات. برشور کو ضلع کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر. سرفراز بگٹی نے کہا کہ نیا اضلاع کے قیام سے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی اور عمل درآمد مزید مؤثر ہوگا. عوام کو سرکاری دفاتر اور انتظامیہ تک رسائی کے لیے طویل مدتی فاصلوں کا سفر طے نہیں کرنا پڑے گا. مقامی سطح پر روزگار اور ترقی کے مواقع بھی پیدا ہوں گے.